Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu hamdas syakirin wa nu'minu bihi imanal muqinin wa na'buduhu insyaallahu ibadatal mukhlisin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa an'im wa tasharraf wa tarham wa tahannan ala sayyidina Muhammad qaidil ghurril muhajjalin sayyidil kaunain wa syafi'ith thaqalain wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil azizil hakim. Amma ba'du. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para kiai, para ustadz, guru ngaji, tokoh masyarakat, pemuka agama ben para sepo se terhormat. Wa nakhussu bidzikri Kiai Zubairi Soleh Mardian minangka pengasuh Pondok Pesantren Tanwirul Qulub, Kiai Muhammad Soleh Mardian, Kiai Haji Asmuni, Kiai Absaruddin, Kiai Sarum Hasan, Sakibul Khair, Kiai Suparto, Lora Robit Maulidi, Ustadz Hidayatullah, Kiai Abdul Muqid, jugenan Kiai Muhammad Toha Rukyat, toren lain epon sesama tejena beten kaula amul jeeki. Tak lupa jugen pejabat pemerintah, Kepala Desa Dempo Timur Bapak Romli beserta karabet epon sebeten kaula menghormati. Pengurus kebanggaan Pondok Pesantren Tanwirul Qulub se emalem samangken alhamdulillah sukses abadi panitia haflah akhirus sanah se kaping 13. Muga-muga acara seebede eki emalem samangken kak dinto tetia pangundunah banyak kabagusan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tetia sabab dan kula ben panjenengan tambah bagus dek ka Allah, tambah bagus mungku Allah. Amin Allahumma. Pon apa boleh
Saat samangken ki aropaaki bagian awal bulan Muharram tahun 1440 lakar ki somma abe anyuun kabagusan dek ka Allah Subhanahu wa taala kita tahun samangken manter palebih bagus dari tahun beeri. Amin Allahumma. Sebelum tormator lebih lanjut cek banget tah nyuun saporah kaade saraje-rajena estona dan kula tak pate biasa alengki neng kurse napa pole kursena cek rajena engak kursena kerajaan Malwapati kaula tele aromasa mara Prabu Angling Dharma nika keng manter tak sombong abei. Amin Allahumma. Polana kadeng orang tiletapak ka kursi se lembu ampolop pas torona. Engki napa engki? Manter barokaah. Amin Allahumma. Dan kula ben panjenengan eya ceri adua ngereng norok bunte. Allahumma ya muhawwilal ahwal hawil hali ila ahsanil ahwal bihaulika wa quwwatika ya azizu ya muta'al wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ya Allah du Allahna Nabi Muhammad ya muhawwilal ahwal wahai adat sekuasa ngubah benyak kabedeen hawil hali obeeki kabedeen abtina ila ahsanil ahwal deka paling bagus benyak kabedeen. Muka abe tambah bagus deka Allah. Muka abe tambah bagus mungku Allah oleh kilian Muhammad Rasulullah oleh kilian Muhammad Nabiullah saking sayang hadrana pas tak amunyi kaula maca katibi tak perengi pola ben panitia tak beri kopi ota bekeng anggotana cucu kemi saungkuna beni tak napu keng takut tegur mak napu
kenika ngantos komando. Ternyata begitu ekodoi langsung carapatan. Berarti termasuk pemain handal kabeh nika. Kening kirim ke Palestina nika. Mantir barokah, amin Allahumma. Kenika hadrale di natibi napa oleh nangincem. Di natibi make etapu sampai letuk tak kira ketempuan kan ki. Mainkan sekejap. Muka abe tambah bagus dekat Allah. Muka abe tambah bagus mungku Allah. Oleh kilian Muhammad Rasulullah. Oleh kilian Muhammad Nabiullah. Saya tak saya. Alhamdulillah. Dan kula sapurana dek kapanitia juga ka pengasuh Estona dan kula koduna lebih awal depak kakak Dinto. Cuma ternyata bodo setong jadwal neka seepa maju. Aslina dan kula terjadwal 7 malam bodo neng Madura. Cuma neng malam terakhir tepatnya tanggal 29 Juni nika ngalerese asareng ben haul masyayikh anak Syabandiyin neng situ bondo. Akhirnya dan kula amaap ka panitia. Cuma ternyata panitia setanggal sangalekor tidak mau tidak kodu egente akhirnya selek aki malam samangken gelek laksana aki ba'da maghrib neng ampet telanakan pada Mekasan tingkana. Keng ampet telanakan nika engki termasuk Mekasan se adempet ben sampang. Alhamdulillah pasien tibi termasuk Mekasan se adempet ben Sumenep. Berarti kaula samangken nika asrobi abdihi minal kuncu ilal kuncu. Mantir barokah, amin Allahumma. Tapi apapun itu tidak terlalu penting. Saya paling penting pun apa? Dan kula ben panjenengan samangken nika abadeki haflatul imtihan otaba haflah akhiris sanah sekapeng 13. Gelek sabagian potra-potre kita ampun bede sedi wisuda. Alhamdulillah. Kengten kula gelek sempat norok mirengaki, norok ngaji juga kasambutan dari kiai seestona penuh dengan pelajaran. Benten kula metek juga ke pelajaran nah. Panjenengan mirengaki gelek kan nggih. Korwa gelek bude bocok saking peres ben abe tade bedei. Pas ke bay sanguna abe ajaleni ka odien itunya sampai ke akhirat cukup tak cukup? Manabi ampun cukup wabillahi taufik wal hidayah. Bacana cukup. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Napa di antara pelajaran naseten kula sangat tertarik. Gelek pengasuh madebu dan acara ini disponsori oleh Kembang Geger. Tinggal pun tak usah paung ke boleh pun. Sampai bebang pun. Kula teroto juga saja nah. Mon beda kembang kau udah tojuk nyel kita tanggal lewas. Iki lah sip kini kah. Alhamdulillah. Lah kula nyamanan atempo marani kakian. Mantir barokah, amin Allahumma. Ponapa gelak debu na kiai? Ponapa gelak cai pon pengasuh? Dan kula nika tak nuke orang langkong. Saya promosi gina pondok pesantren Tanwirul Qulub.
Itu lebih baik. Sanajan ten kula ben panjenengan nikatan taretan mungkin bisa saos apromosieki ben kenika esah-esah saja dan juga boleh-boleh saja. Keng guru ten kula nika ngaji neng pondok pesantren Wali Songo Mimbaan Panji Situbondo di bawah asuhan Sayyidi Syekh Kiai Haji Raden Muhammad Khalil As'ad Syamsul Arifin. Pondok pesantren nika berdiri korang langkong mulai tahun 93. Kantos samangken neng gerbang utama nika beliau tak kasokan mampang asmakna pondok pesantren. Bahkan dan kula mulai munduk tahun sangak-sangak sampai kalulus panjenengan beni lulus estona pak keluarga dan kula neng tahun 2015 nika beliau tak pernah ngasukani agabai falakod palakat wah maksudnya keng epa komu amunyi falakod palakat papan nama ya dok nih kayak tulis pun apa ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah tulis ning gerbang depan gini kan. Sobung asmakna pondok, sobung alamat bahkan ana pada buna engkau ngangkui lalampanna tangguru seacem-macem. Bodo tangguru ria narema santre tak ibu tes saja. Jadi pokok bodo santre masuk iyalah etarema. Bonyaa tak bonyaa pokok bodo se adaftara pokok bodo se masoa pokok bodo se munduke pokok bodo se ngajia mesti etarema. Tila etanya aki ematoraki apa Kak Dinto. Alasanna polana orang ngajia, polana orang munduke, polana orang nyaria ilmu ria pada ben orang masoa Islam tak oleh etolak. Jangankan etolak etunda tak oleh bunten. Jadi mun bodo orang masuk Islam panjenengan tak langkong pintera dan kula terus masuk Islam samangken ompun cek samangken lakuna kuwi samangken dinana tak bagus. Bana pacokno naga tepak bededojo misalnya. Cek macam panjenengan. Berarti mun orang masuk Islam samangken pas tak bagi esok tunda kalakuna berarti kita ridek bodo orang kafir ingkar dek Allah sehari samalam berarti. Akan mangkana orang nyari ilmu nika menurut pamangkina sebagian kuruna kurutan kula dek pada eben orang masuk Islam. Sehingga tak sakone juga para rukuru nika tak abetes semun bede santre masuk amuntuk ngaji nyari ilmu. Alhamdulillah. Bede tangguru ya, saya tak kasokan narima santre. Tak kasokan narima santre alasanna apa? Polana tanggung jawab bro. Lagu tila tanya aki neng iya junanna Allah mintai pertanggungjawaban takut tak bebede buna. Bede se nomor telok kasokan nare making beteseh. Lah engkau iya manter paringana mampu raben pangeran. Kan mangkana engkau tak nyabuk palakat-palakat engkau takut anyama. Pas ayo siapa se munduke, ayo siapa se ngaji, ayo siapa se masuk takut pas akaton nantang orang ka angkui ngaji, ngajak orang ka angkui masuk, pas ternyata engkau takut tak bisa aladin ning eja dia. Saka ento jebuna korang langkong. Keng muga-muga sekak di maasaos se sedeng kaden kula ben panjenengan ya tore. Polana panggelian masing-masing orang ini kata sami, engki napa engki? Beda kadang engkau lebih cocok ka pamangki se pertama. Engkau lebih serak ke pamangki se nomor 2. Engkau lebih ngepas ke pamangki se nomor 3. Nikah tidak ada maksud untuk mempersalahkan yang manapun. Karena pacet lain orang, lain kepala, lain lubuk, lain airnya. Engki napa engki? Lain lubuk, lain airnya, lain pula ikannya. Lain orang, lain kepala, lain pula hatinya. Masing-masing tak kira pada. Orang penyi di ngaki ceramah kan dapat nikah tak kira pada bunten. Pada sedang kadang lebur ngidi ngaki mau itu hasanah se loros
serius, khusyuk. Bodoh kadang lebur ngiding aki mau itu sela-sela kerja. Bodoh kadang lebur ngiding aki mau itu bodoh hiburan-hiburan na tergantung ebro orang tak kira sami. Engki na engki. Pada benten kula. Api dato saat samangken. Napa pas mas teh cocok dek ka orang sakapian na. Bode si tak cocok joken. Panjenengan api dato kan mangkana. Pak mada pak agak orang. Cek pate terlalu fokus pada penilaian orang. Mun abak neka terlalu noro aki ebro orang tantaretan, insya Allah tak kira nemu cik-cik. Engki nama engki. Bodoh dong kadang napa boleh pas dihadapkan ka orang setinggi. Dihadapkan ka orang sebede hasad neng iatena. Panyake seeko cak tinggi cak epon ten kuleben panjenengan. Ni ka abak pak mada pak tak kira nemu cocok. Dokion mado pak qala Allah Ta'ala wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setingki ngucap siah mak pera aku lama lo mulai gelek engko tak kira adro pun capok Coca-Cola aja dah caan setingki akhirnya ayat ben hadis tak pada pak sampai aki arte nama dolo setingki ngucap boleh pidato apa ramat ada ayat ben hadis sakali. Dekik mada pak kalak ros loros setingki ngucap boleh. Aduh mak penyampaian naros loros katundung gua awayan ria mulai gila. Dekik pada pak selain agajak napa boleh pas banyak kan jena ngucap jera pidato apa lawak jera mak pira agluun malolo orang. Nyamana orang tinggi. Kan mangkana kau leben panjenengan mun bade orang tinggi tak usah lagi. Engki napa engki? Orang tinggi becik naka abe amusona katen kula ben panjenengan tak kira beres-beres. Kullu adawatin qad turja izalatuha illa adawataman ada ka'an hasadi. Setiap permusuhan itu orang sebeci, orang se tak seneng katen kula ben panjenengan bisa diharapkan untuk dihilangkan, bisa ipailang. Kecuali saya orang seamus we abe karena mangkat dari tingkina tak kira ndek beres. Nangali empian teka hajat meles sepeda motor PCX sakit tabu. Tangale sepeda motor tompak sakit cetak. Angu-nguan kata tangkena acareta. Numpak sepeda motor 2 cc kemas eka beli. Jia markoko. Cuma numpak sepeda natang ngamarani ka. Kan pacet numpak sepeda markoko. Engki nawa engki. Tak kira nemu cocok. Kan mangkana munten kula ben panjenengan nyare ridho na manusia, ridho nas ghayatun la tudrak. Ridho na manusia ni ka puncak yang tidak bisa digapai. Panjenengan mun ketemu ka orang saya tak seneng napa boleh, ajelen nunduk salah. Siah nunduk pan masopan segala. Ajelen tak nunduk au ngak. Oh mak tak kerteti salorong, lorong sama jadi nana pe tiga. Beda tak beda? Beda tak beda? Kam mau rengah. Mantur salamet akina kita sateja amin Allahumma. Sangkeun kula ben panjenengan neng eka dinto tantaretan tak langkong mun acareta panyakit hasud tak langkong hasadnya mana panyakitna. Kaula ben panjenengan nika tak kira nemu parat tu dek ka orang setinggi ka abe. Engki napa engki? Mancing salah. Tojo salah. Di nana pun mun mancing kaso tojo boleh kaula sakali. Alhamdulillah. Bila bahaya na orang setinggi katen kula ben panjenengan ketika orang kepanika terro alam pias akhir katingkianna. Saingka anyuon perlindungan dari cuba na orang setinggi benih tua na abek tibi dek ka Gusti Allah. Gusti Allah langsung saya ngajari. Wa min syarri hasidin idza hasad. Mantir salamat akina amin Allahumma. Sabab hasidin idza hasad ni kata langkong. Ketika abek na tak bengal nyalakai abek dari ada, maka abek na bakal nyilep kau leben panjenengan dari budi. Ketika nyilep dari budi abek na pakun tak bengal, biasana tak ngangkui cara kasar ke ngangkui cara alos. Beremah.
Alhamdulillah oleh teluarit kembung tabukna. Beda tak beda? Beda tak beda? Mantur selamat akina amin Allahumma. Keng maaf tak langkong inggih. Terus akina napa punten? Saporana dan kula mun mator pacet colok kaula bekasar gi. Tapi semua terserah padamu, aku begini adanya. Kuhormati keputusanmu apapun yang akan kau katakan. Takok beda se protes. Area cakna se apidato santrena ke Kholil. Mun ke Kholil Abu Dawu maca alus saria mak kasar. Oh beda kelas besti. Maaf pun beliau guru dan kula ke Kholil As'ad po cereng la jelas nasapang ke Kholil bin Kiai As'ad bin Kiai Syamsul Arifin bin Kiai Ruham bin Kiai Ihsan bin Kiai Khomsi bin Kiai Ahmad bin Kiai Ashar pujuk Bagandan Sido Bulangan Pamekasan ternyata. Alhamdulillah. Engki mun engak beliau dokter spesialis pada buna alos. Mun kaula mak kasar dukon potong. Kan mangana mun kaula apidato roper rosakoni pabek siap. Terus sakina. Debuna sabagian guru dan kula. Keng biasana cong. Orang sedengki ka abe. Orang sehasad hasut ka abe. Area po ampo orang se profesina depada ben abe. Arwah cong degeng pentol. Po ampo kamu so pada degeng pentol lah cong. Maaf. Degeng pentol tak kira kamu so si endik pabrik Toyota. Tak level tinggi. Gelu nah. Degeng rojek. Ampo beji pada degeng rojek ke. Saya ke sendik penyakit tinggi. Pas dila promosi ngucap. Rojek ke kaula nyaman. Rojek ke orang celo. Pentol lah kaula empuk. Pentol lah orang alpo. Dikna orang cale. Dikna abu. Naging pas iyalem. Ani kaman terkita selamat akina. Amin Allahumma. Tapi sanajan pun pengasuh madebu kanta gelek bahwasanya tak nuke sea promosia pondok pesantren dan kula ben panjenengan paraja syukur rada ka Allah neng negara kita banyak pondok pesantren alhamdulillah. Dimin sekitar tahun 2016 dan kula nika tantaretan hadir ke acara pengajian neng daerah Benjeru Banyuates Sampang. Rabu Sayyidi Syekh Muhammad bin Ismail Utsman Zain Al-Makki. Debuna termasuk salah setong nikmat raja. Seben Gusti Allah bagi dek ka bangsa Indonesia. Ia area bertebarannya pondok pesantren di mana-mana. Eman ka eman pondok pesantren napa boleh neng emadura nih kak. Oh jangan ditanya pondok ngalarkar. Kena main gi. Cak kurutan kule nih kata daretan munting acara madura. Poh madura ya banyak ulama. Saya ngeten kule tibi esto namun apidato neng emadura tak pati pedegi ya kan. Cak kurutan kule madrebu. Madura ya banyak ulama. Banyak orang alim madura. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus napa terus? Katondu napa punten? Mun bade se katondu ya tore kiba maropu. Kiba tedung pangida tak apa-apa. Kaula tak kira tersinggung. Keng mun bade se mulia beuleuna carana ben kaula nyorotkeun sakoni. Diletak etangale ben kaula jaga buru was. Mun etangale kan jaga napa muleh sakitnya tuh di sini. Munter barokah amin Allahumma. Amin Allahumma. Sabah anak kaponduk. Samangken mungkin beda endik potra potre buru lulus sekolahan dasar neng epok compok nabeng sebeng. Ateraki kapondok pesantren eka emak asawas. Sepenting cek sampai anak dan kula ben panjenengan nikah tak pangaji. Jelas. Aslina kewajiban murok nikah tugas seorang sepuh. Cuma karena tak sateja orang sepuh bisa murok tibi. Pasraaki ka Ustad Kiai patoro ka pondok pesantren tetep aki patepak makle buruk pangaji ilmu agama otamana engki napa engki ater kaula tak tega jak dengan geni ke anak mama mulai iki kene tedung laku akelon
Borema muntingi pamuntu kene kadeki posang kakaula. Kerakaan tak ketemu kakaula. Atau oleh kanan tak ada epakna, atau oleh kacir tak ada embukna. Cak dengan neng eromana pacetak kere kapolong malolo senyamana anak. Gina apa inggi? Tinggal. Sanajan kaula ben panjenengan berberak siapa saaben anak mungkin tak tega karena dari sayangnya anak sabek neng ponduk beni margena abek ring tuana tak sayang dek ka mereka tapi king karena anak tero pangaulia kasih sayang selebih raja kasih sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala sekhusus beki dek ka orang-orang senyare ilmuna Allah. Amin Allahumma. Jadi tak tega sakonik kek tega aki. Sabuk ning kak dinto deki terus nambok terong ke akina. Pindah ke pondok pesantren lain, pindah ke pondok pesantren lain. Sare pun ilmu saya banyak-banyak nah. Saya tak saya. Saya tak saya. Alhamdulillah. Wujud dengan kini kau tak pernah an orang ngah. Kak emang beda orang muncul nak pernah. Beda. Bek malarat rata orang telepon muntuk senyamana santri baru diawali dengan ketidakpernaan, tidak kerasan, tidak betah. Engki napa engki? Kerem oleh saminggu nangis kian, oleh 2 minggu ternyata pakun tak pernah. Tanya aki borong mabok na cong pondok. Kau lah tak pernah kulatan. Ma tak pernah arajak badan yang pondok nyaman. Tak nyaman ten mak kula mari pun ara sakit ibi. Bacana barang mak bakna. Torena mak kula mulia bae mak. Badan panten saya marah gini kah? Allah rajong pakun munduk. Enten kok kula mulia bae. Tina wak namun mulai melaki nambi pangarea namun kok engki pun melaki mbik tak napa kula ngarea bae pun. Apa na datang namun ambu-ambu munduk tak kira bini ibu pak je. Anak na nyaut. Tina pun pak make tak apa bini tak apa. Sambil nak kula bisa bini tibik deki. Inti na pakun minta ambu ah. Bada tak bada? Karena apa cetak langkong cita-cita na orang tak pernah ni kasetong. Napa cita-cita na orang tak pernah? Engki tro mulia. Mun bade santri tak pernah minta mulia pas pamule ongku tercapai cita-citanya. Beres semua urusan baginya. Beres bola. Kan makanya bu, kaulah tanya jujurlah padaku. Jangan ada dusta di antara kita. Biasana seampo tak tekeen mun anak asro tak pernah bedeneng pondok. Saya ke anak nangis pas abek na norok nangis kia. Nika pak napa ibu? Alhamdulillah. Betul? Empian tak tega engki itu manusiawi. Kenika bagian dari sepatah manusia pacet. Ibu mana yang tega melihat air mata anaknya menetes begitu derasnya? Sia kalau dah. Engki nama engki? Ampian mun nangis tak apa keng minta tolong mun nangali anak nangis pas tak tega terus nangis sakia cek nangis nang iya deuna anakna. Amit kelu entar kajeding nama cek patangali ka anakna to kue kodunga acereng ka beuki. Nggih nama nggih. Kora mun anak nangis pas empian nangis kia tak usah nangis. Kora anak kenang ali empian ngarembeng. Wah, mak ngarembeng gialah. Engkok sajen aiting kok ngisma nangis marena dijamin diamit agi kok. Nggih napa nggih? Maaf. Samangken nikah osom kelulusan berarti osom penerimaan santri baru deki. Betul? Manter berkata ben Gusti Allah. Manter pondok pesantren Tanwirul Qulub tambe maju ben Gusti Allah. Satu pondok pesantren di seluruh Indonesia bahkan di seluruh dunia bedena panglatinanna para ulama para rukuru deka umat kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa paringana ceje ben Gusti Allah. Tambe maju putra-putrena santre-santrena tabuka adedena kaangkui madai buruhan. Panjenengan sebagai orang sepona manter murah arajikena berkata usahana. Ustad guru kiai tua oke manter cuken sejahtera kau di enak.
Apa? Boh, teti kiai, teti ustad, ada gaji nah. Ini kata teti ustad, sana jen beda bejeren. Du sana apa na bejeren na ustad? Nama boleh si anyama guru honorer. Boh, sakonik banget. Kalau pas misalnya sabulan, bejer 300.000, kan berarti saare berapa? 10.000 kan? Cokop melebres ben cukup na? La tak mendeng wala tak cukup. Gina menggi. An mangkana tua aki paling punten. Jatuh kula ben panjenengan nih kata tanah pondok pesantren sampai samangken beda kelulusan beda tahfidzul Quran ben sama cemah aceuleun 13 tahun. Oh tak gampang punten. Gina menggi. Manter terus etolongana ben Gusti Allah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Kaula ben panjenengan di anak sabak ka pondok napa parlona? Ya cerana ilmu agama. Napa ilmu umum ni tak penting? Ilmu umum penting juga. Tapi afdalul ulumi ulumuddin. Paling utama napan berempan ilmu ada ilmu-ilmu agama. Ilmu agama. Al ilmu kathir wal umru qasir. Khudh ma tahtajuhu lidinika wada' ma siwahu. Ilmu itu banyak, sedangkan umur itu pendek. Ambil atau pilihlah ilmu yang engkau butuhkan untuk agamamu. Ilmu agama kada eki. Aneka saya kocak takdimul ulumul ainiyati ala ulumil kifayati. Jadi maka ada ilmu-ilmu sehokoma fardu ain. Tempeng ilmu-ilmu fardu kifayah. Napaan ilmu fardu ain? Ilmu tentang akidah, tauhid. Saya tak saya. Wujud qidam baqa mukhalafatuhu lil hawadithi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat kudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiron mutakalliman. Nikah wajib. Abda'u bismillahirrahmani. Kamma kenanganna pondok. Engki na engki. Mon pasta pamondok panjenengan. Mon tak pera odik pai kepayan malolon di anak. Makeni ke samangken pasta pamondok HP malolo kulek nyanyian na MBG. Empon kau udah tak nersakina ten. Beda tak beda? Buah apa yang paling manis? Nantian si nyaut lah benih kau lah. Nah awalnya pas anak bini tanya pangaji, mun tak gun perak HP saya pak mancing nih ada namija, pai kepayan kora benih ke sate. Napa? Kicau, kicau, kicau mania. Beda tak beda? Ayo ke Maurengah. Manteri sapora amin Allahumma. Kan mangkana sabek kapon. Ilmu akidah, beda ilmu tentang ibadah, fikih. Gestona fikih ni kan menikun ibadah malolo. Dalam beda tentang ibadah, beda tentang muamalat, beda tentang munakahat, beda boleh jinayat, beda cukan sia-siat. Pelajari kakapin yang dalam. Alhamdulillah. Beda boleh ilmu tentang akhlak, iya curi tasawuf. Sifat-sifat saya terpuji, saya kutu kaul ben abekna. Sifat-sifat tercelah, saya kutu buang ben abekna. Pelajari juga neng eka injo. Ni ka ilmu saya hukum ma fardu ain. Manter buru ke ben Gusti Allah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Terus napa terus? Napa berarti mun pondok ki ambu muntuk ambu nyari ilmu enten. Ilmu na Allah ni katantaretan luas. Ilmu na Allah ni banyak. Kan mangkana sanajan abe tak muntuk, sanajan abe beda luaran na pondok.
kewajiban nyari ilmu betesakeun ten kula ben panjenengan MATIT. Engkina bangki. Berarti mun abe terambu ngaji anyun mate gelu. Mun ki anya maodi pakun wajib nyari tak oleh arasa cukup, napa boleh arasa sempurna? Ya cukup engkau lah, arasa cukup tak oleh. Kanjeng Nabi ini kapun alim tak alim. Wa qad u'tiya ulumal awwalina wal akhirin. Ilmu-ilmuna orang seterdahulu, ilmu-ilmuna orang sekeng bingkeng. Paringaki pun ben Gusti Allah ka Kanjeng Nabi. Tapi wa ma'adalik sanajan pun kanda panika. Wa qul rabbi zidni ilma. Katakan Muhammad, Rabbi Tuhanku, zidni ilma, tambahilah aku ilmu pengetahuan. Kanjing Nabi sepun alim ki pakon nyon tambeun napa boleh beabeun saya tak pati jelas alim tak alim geluna pas apa ngakua polana tahu Fathul Qorib, polana nguasai Fathul Mu'in, polana bisa maca Fathul Wahhab sampai lulus ajar Fathul Izar gelu sampai ke Fathul selain kuasai misalnya mulai dari kitab sekeni sampai serajo setepes sampai setebel dikuasai di luar kepala bahkan di luar songkok kepala alias tak masuk sakale. Pas apa ngaku taduk umat lain na karato taduk umat lain na sengkok ni kok bula akan tok keluar gula kau dibudi nawas manteri salamat akina amin Allahumma amin Allahumma. Ontong kaula entar ka Dempo Timur masyarakat tak sombong. Jasa kenga masyarakat Dempo Timur nika sombong pas nangale tulisan iado bersama Kiai Haji Tuhfatul Ghani Mufaddal. Oh, terbayang di benaknya sosok tinggi besar gogok juntai. Ternyata tilede tepak ka Upin Ipin. Siapa tuh Fathul Ghani Mufaddal gani ko munderinya mana Mufaddal kue ngak sejek rajona ternyata tilo ongke empon-pon tak oning sematora ula na pernah kunjungan nang esetung daerah pegunungan keng pembawa acara na tepak kasih begawat hadirin yang berbahagia satros epon ceramah agama seperti esampiaki sarang salirana semulja Hadratus Syekh Kiai Haji Raden Tuhfatul Ghani Mufaddal. Serap hadirin. Saya Kiai Haji Raden Hadratus Syekh boleh. Alhamdulillah kaula ongke ke atas panggung. Tojuk nang atas kursi. Binian bede sing ngocak. Mak kene. Haram kaula langsung kena mental. Ya ilaha illallah. Kan mangkana sak belum bede sing ngocak marah kenika kula abelee. Nik kene ceenteng aki. Ajem kate mas kene peles tokolan na gulo. Mentir barokah amin Allahumma. Terus napa terus? Katon dua napa punten? Kima katon dua aja biar hahaha malolom yang. Salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Terus napa terus? Terus napa terus? Mun endi anak
Misalnya anak kaula ben panjenengan bede pondok tak pernah di antara salah setong ikhtiar sebisa tempu ben abe aropa pernyuunan ka Gusti Allah. Terus sakinan apa punten? Mun endi anak misalnya tak pernah neng pondok. Otambo pernah keng belenger. Oning ka belenger. Meler. Oning ka meler. Nakal. Oning ka nakal. Mangan. Oning ka mangan. Nyari tibi on. Muncak na bahasa naring bendewe sakadejeuna mangan ni ka meler. Bedel, cengkal, komet, pengko, angko, kotem si nyaman. Misalnya di anak kan nikah. Otak tak pernah berdeneng pondok. Di antara ikhtiar sebisa tempu. Orang sepo bini mungkin beda. Mun bisa. Kebayaki aing bismillahirrahmanirrahim. Katipun apa caranya? Ebo-ebo audu tengah malam. Air basuhan pertama yang dari muka tadei. Bedei. Pas terus lagi wudukna. Tanang, kangen kacer, sakonik dari sera, kopeng kangen kacer juga, soko kangen kacer, ketika basuhan terakhir soko se kacer, bedei juga papolong ben segila. Jelas enggi? Berarti basuhan pertama neng emuka, basuhan terakhir soko se kacer. Bedei panyetong. Pas mun bisa asolat sunat keludu rakaat. Napa pernyuunan na? Aing genika becae bismillahirrahmanirrahim sabenya petongatos belung polo 6 kali. Ada lah. Lempong kok saya cerita. Kita mari lah serona kayak ding ada. Nyamana teron dia anak saya bagus, engki nawa engki. Tero tak tero. Mboci aku. Mentar barokah amin Allahumma. Ini ka ikhtiar tandaretan. Boh, para guru satu aja kak ruah. Endik potra sepan mapan, endik katurunan sekus bagus. Bukan tanpa ikhtiar, bukan tanpa usaha. Bodoh pernyuunan sekeceng ka Gusti Allah. Samangken kaula abri contoh tak jauh saos engki, mundute se semak-semak. Bode setong nyai nika asmakna Nyai Latifah. Potrana ke Jamaluddin ini kasataretan ben ke Syamsul Arifin misami potrana Kiai Ruham bin Ihsan bin Khomsi bin Ahmad bin Ashhar caan sikile. Allahumma sholli ala Muhammad. Nika topotona panjenengan didodi. Trapotrana nika top saja. Usut punya usut napa? Rahasianya ternyata nyai ini katantaretan munting atana ama sak beres kaanggui keluarga. Nika sambil maca solawat. Jadi maca beres sambil maca solawat. Beni sambil ada rungong. Bada maca iya beres ata anak napelek. Keng angu-anguan. Oh, beres tanah malulu. Tado opana sakale. Jadi ngangkok cak-cak setahun sakilean melagi emas apa. Melagi geleng apa. Sambil ada rungong. Nah apa gini kah? Kan mangkana Pak, ampian mun bede sebi ini ada rungung marakene kadele minta meliaki emas, teguk tanang ngamat delek norok bulat. Kiba katuku emas. Madelek tuting saya katore bentika. Begitu tuting nikah kula terumas. Emang tak usah nyaut dengan nang. Kula terone kamas dengan nang. Kula terone kamas dengan nang. Mak dengan nang ampian Kak. Diam adalah emas. Nyaman tak nyaman? Napa boleh ibu pas kun perak tiktokan jangan segelok malolo. Saya ka tiktok entar ape suan uring cak ngucak uring. Kalau ka dojo ape suan uring cak ngucak. Kasang ku takok ku abeuna. Mak telung ngucak deui beuna arpa abeuna. Eyo col jurus petesah. Bodoh kadang penderatana asa-asa keng sambil mengenes-ngenes mari kiri ben selake ngicung.
Ancur rasana ate kaula kikiri lake manter tulia mate kaula ala kiamat. Ai Pak bini nampian kini ka Pak. Bani kula ki. Bani kula le jara-jara. Terus napa terus? Katondu napa punten? Ngguan. Sampai kol 2 siap? Ampian yang kanje kaula ta'ala jeutan. Ilahi sallimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammin wa min ummah bi ahlil badri ya Allah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ilahi ufir wa akrimna binaili matalibim minna wa daf'i masa'atin anna bi ahlil badri ya Allah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah wa salli ala nabiyil barri bila addi wala hasri wa alin sadatin hurri wa ahlil badri ya Allah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Waladhdallin amin. Sakak dintoh saos nokenah al-fakir mator atas sateja perhatian matur sakalangkong nyoon saporah manabi banyak kacang kolangan tor kakalirwan akhirul kalam wallahu a'lamu binafsil amri wa haqiqatil hal
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.